L'invité du jour. جانا لكم في l'invité du jour وديما لو ميم تيم نحكيو على الاركتيكتور غير لونفونس العماره والطفوله. قبيله شويه حكينا على المسابقه اللي صارت جولدن كيوبز اووردز تونيجيا. سيتي لا بروميير سيسيون كانت حاضره معنا مدام ساميه جلوزي ومدام منى فخفاخ، وتوا باش نحكيو على الفايزين. دونك كيما حكيت لنا مدام ساميه قبيله شويه، فما دي كاتيجوري. في الكاتيجوري مثلا ميديا اوديو فيزوال ربحت اذاعه السيده اف ام اذاعه حقوق الانسان من خلال المشروع نتاعها، انه البنايه نتاع الاذاعه صارت في حومه شعبيه وفي بلاصه كانت وكاله. دونك كيفاش اليوم الهندسه المعماريه تنجم تحول منطقه السونتر دانتيغي لي جون اللي اليوم ولاو يشاركوا في العديد من الورشات والعديد من النوادي صلب الاذاعه. فما زاد الميديا اكري وكانوا من الربحين، وحاضره بحذنا فرحانه برشا انه حاضره بحذنا مدام نوال بشي كي اركيتكت انسينيونت الينو اللي باش تقدم لنا قطوس المدينه. الناس يتفرجينا على اليوتيوب والفيسبوك، هو قطوس لك هذايا باش خذي برشا صغيرات في جوله عبر المدينه، كان حاضره معاهم في ورشات تعليميه باش نكتشفوا الفكره هذيا مع مدام نوال. اهلا وسهلا بك، مرحبا. عسلامة وميرسي بور لانفيتاسيون. مرحبا بك ومبروك مره اخرى الجائزه اللي تم اسنادها ليك في الكاتيجوري نتاع الميديا اكري. دونك كان تحكينا شويه على فكره قطوس المدينه ساعه، منين جات، علاش قطوس وعلاش المدينه، كيفاش خدمتوا عليها الفكره هيك؟ Alors, انا مانيش وحدي. Voilà. Donc, en fait, on est trois amis. On est amis dans la vie ou نخدموا مع بعضنا. On est trois enseignantes, architectes, enseignantes et chercheuses. Donc, Madame Narges Ablarni, Alia Belhaj Hamouda et moi-même. En fait, l'idée est venue d'une grande frustration. On est maman aussi, toutes les trois. C'est très important. Et فما une grande frustration اللي احنا في بلادنا مازلنا la notion de vulgarisation. معناتها vulgarisation. Voilà, معناتها نجي انا نبسط حاجه اللي هي ممكن فيها une spécificité des connaissances particulières للناس اللي ما عندهاش فورسيمون السبيسياليتي، مش سبيسياليزي ولا اختصاص فيها، ما عندهاش الاختصاص هذاك. والفولغاريزاسيون هذه ناقصه ياسر في تونس. كي تمشي للموزي، تمشي لان سيت كيلكونك، ما تلقاش des outils de vulgarisation, que ce soit للكبار mais aussi en particulier للصغار. Et donc c'est parti de cette frustration هذيا. Donc, et de discussions comme ça, et on s'est dit, tiens, allez, pourquoi pas. Ahna, avec nos connaissances en architecture, on est tous les trois architectes, on est passionnés de la médina, du patrimoine, etc. On peut, à notre manière, essayer de participer à créer des outils. L'Mdina, c'est notre lieu de prédilection. On y travaille aussi beaucoup. On a, en tant qu'architecte, on a un rapport particulier avec l'Mdina. Donc voilà, ça a été, c'est de là qu'est venue l'idée. Et né Qatous l'Mdina. Donc, Taba Qatous l'Mdina, c'est... alors, le Qatous, évidemment, c'est le personnage emblématique de l'Mdina. اللي يحاوس في المدينة يعرف اللي voilà مش مدينة من غير قطوس. Et puis alors le قطوس, bon là il est un peu, c'est un architecte et un amoureux de l'architecture, de l'art, des belles choses et de المدينة. Donc يحب برشا اللي رافقهم. Voilà, donc هو comme ديما يحاوس في المدينة ويعرفها بالكدا. Donc il va proposer à chaque fois au groupe de, en fait, c'est des jeunes, c'est des enfants et jeunes, c'est-à-dire on est une tranche de 9-14 ans. Il va leur proposer une promenade. Donc le principe, c'est que femme a à chaque fois un thème. Chaque circuit a un thème. Notre première édition, elle est en juillet 2022. تعاملت selon 3 thèmes. كل thème d'ailleurs يتعمل في circuit وحده, c'est-à-dire ils sont indépendants. 3 circuits. 3 circuits en des jours différents. مش نعملهم à la file. كل circuit là, c'est une immersion en fait. Donc un circuit اسمه من سمعة لسمعة. À propos alors Alia, elle a conçu le circuit Mansama al-Sama. Donc, et là, c'est les 4 minarets emblématiques Voilà. Et, donc, il y a une promenade. Le circuit éveille, le parcours, il est fait avec un outil indispensable, le carnet de bord.
Donc, كل واحدة فينا elle a créé son carnet. Donc, le carnet pour donc les minarets, فما le circuit متاع الزليز اللي عملته نرجس, وفما le circuit des peintres de la Médina اللي عملته أنا. Donc à chaque fois il y a un carnet. Le carnet il est très important. En fait, si vous voulez faire une équation, le projet a fait une équation. Il faut transmettre l'amour du patrimoine. Il faut faire connaître la richesse le patrimoine bâti pour ces jeunes qui sont les futurs citoyens de demain. Oui. Donc c'est aussi une sensibilisation. يولي en fait يعرف sa valeur et probablement qu'il va penser à le préserver. Voilà, يحافظ عليها. Voilà, هذا هو يحافظ عليه. فما نوع من المسؤولية اللي لازم يولي يحس بها الصغير. يعرف قيمة الحاجة. كي تعرف قيمة الحاجة تولي تحافظ عليها بالطبيعة. والفولي الثاني في الايكواسيون اللي هي لازمها تكون المعلومة تتعدى بطريقة سلسة لوديك معناتها en jouant. لوديك وديداكتيك. دونك فما toute une réflexion على شنو نوريه وكيفاش وطريقة مهمة ياسر. دوك فما طريقة بيداغوجية معناتها. على فوا عاملين جو ويتعلموا في حاجات جديدة. اكزاكتومون. هذيك حاجة مهمة ياسر في الايكواسيون نتاع البروجي معناتها. Et donc, في الفولي لوديك هذايا du coup تلقى évidemment le carnet اللي هو c'est un ensemble de jeux. C'est des jeux, des quiz, des défis, des énigmes يطلعوهم et en même temps كيطلعوا يتعلموا حاجة. وفيه des informations aussi en même temps, mais هذا الكل معناتها c'est trié. معناتها نختاروا باش ما تكونش شارجي برشا. دونك الصغير يفقد التركيز في وسط السيركل. مش يفقد التركيز. وفي الايكواسيون فما ايفيدامون زاده القطوس هذايا اللي هو سي ان بيرسوناج معناتها كيما نقولوا ان ميدياتور معناتها هو اللي يوصل المعلومه هو اللي يعمل الربط. اي دايوغ في كل فيزيت يعرضنا قطوس بالطبيعه قطوس لكحل évidemment معناتها دونك il est présent réellement physiquement كأنه معنا اشاك فوا يعرضنا دايوغ في التصاور اللي ديما موجود تشوفوه في التصاور دايوغ موجود ديما موجود. دونك هذه l'équation مهمه ياسر en fait c'est vraiment في البروجي ce sont deux choses très importantes. Alors ensuite عندنا donc le premier temps هو نتاع circuit et le deuxième temps هو l'atelier. Donc l'atelier يصيروا فيه كل مرة une c'est comme si معناتها فما c'est comme si تقول لهم c'est à vous de jouer. D'accord donc معناتها هما باش ياخذوا الليد وباش يبداو يلعبوا ويكتشفوا. Voilà donc مثلا في السيركوي نتاع السمعة من سمعة لسمعة c'est des maquettes ils vont fabriquer des maquettes نتاع les 4 minarets اللي يشوفوهم. في الاتelier نتاع زليز ils vont fabriquer des panneaux نتاع زليز دونك باش يخدموا على جيومتري باش يختاروها هما لا جيومتري اللي باش يخدموها من وحيهم هما ستادير ماهمش اوبليجي باش يعملوا كيما اللي شافوه مي فريمون سي لور سي de la création aussi. دونك قاعدين نشوفوا فيه على اليوتيوب نتاعنا نورمالمون واحد من لي سيركوي هذوما. السؤال اللي اكيد لي بارون يسالوا فيه توا انا نحب نشري لاولادي لي كارني هذوما اللي هما متوفرين والا جوست انتوما شاركتوا بهم في المسابقه؟ لي كارني هذوما ان فيت يتعاملوا سبيسيالمون للسيركوي ان فيت دونك الفما سيركوي يتعاملوا لي كارني و alors à ce propos d'ailleurs donc juste معلومه اللي مهمه ياسر اللي عندنا des partenaires. Donc alors احنا on est 3 mais on travaille dans le cadre d'un collectif. Donc on est le collectif 1234 qu'on a créé toutes les 3 il y a à peu près 4 ans avec nos étudiants. Donc في البروجي هذا شاركوا معنا on a été assistés par nos étudiants اللي هما من الكوليكتيف 1234. C'est des étudiants millénaux كيفنا نحنا donc ce sont nos étudiants. Donc à la base الفكرة c'était d'avoir ce collectif باش يخدم de manière bénévole tout ce qui est en lien avec les thématiques qui nous tiennent à cœur, liées à l'architecture, la jeunesse et la culture. Donc c'est un peu la promotion de l'architecture et la sensibilisation à l'architecture auprès du public d'une manière générale et en particulier du jeune public. Donc on a des partenaires. On fait ça bénévolement. Donc les partenaires sont précieux. Il y a 2 associations. L'association La Rue
أي. الشارع فن اللي هي nous a généreusement offert باش نعملوا les ateliers نتاعنا في دار بشحام, le siège de la rue qui est une demeure magnifique. Donc ça déjà pour les enfants aussi c'était une découverte extraordinaire. Et puis l'association Édifice et Mémoire qui fait aussi un travail formidable à propos du patrimoine واللي هي عاونتنا pour tout ce qui est logistique. Le volet logistique et financier, c'est-à-dire l'impression des carnets. Oui, voilà. Et puis aussi donc les inscriptions. Donc ça, à la site Édifice et Mémoire. D'ailleurs, vous pouvez voir les vidéos des parcours, les images des parcours sur le site d'Édifice et Mémoire. Noël, je vous félicite et je félicite tout le groupe et le collectif اللي خدمتوا بيه. سؤال أخير اليوم كيفاش باش يتواصل المشروع هذا؟ هل مثلا باش نلقاو دي سيركوي يصيروا في صفه دوريه مثلا في المدينه وينجموا دي بارون يقيدوا وليداتهم ويكونوا حاضرين ايوه الا لا؟ Alors مازالوا باش يصيروا دي سيركوي. Et d'ailleurs مازال ينجم معناتها توا عندنا 3 thématiques mais il y a encore plein de choses, plein de thématiques اللي نجموا qu'on peut développer في المدينة. القطوس ينجم زادا يخرج من المدينة. يمشي لبلاصة أخرى في تونس. نجم يمشي vers le sud de la Tunisie, نجم يمشي للقروين, نجم يمشي des lieux comme ça qui sont très importants. ينجم aussi, ça c'est une idée qui germe اللي هي ينجم aussi ياخذ كيفاش معناتها on applique des choses en lien avec le programme scolaire. Mais nous le volet scolaire, c'est-à-dire on s'inspire du programme scolaire et on fait des choses de cette manière-là. Excellent. Aussi, ça peut être aussi c'est tout ça avec كل قاعد il germe معناتها voilà. ان شاء الله توكا بالنجاح والتوفيق لكم انتم والقطوس المدينه وان شاء الله نلقاو قطوس القروين, قطوس المهديه, قطوس برشا بلايص اليوم في تونس. هو peut-être قطوس المدينه تو يخرج يمشي حواس. Merci beaucoup Nawel Bchir, vous êtes architecte, enseignante à l'ENO et vous avez gagné avec votre équipe donc oui, c'est important ان نفكروهم في مسابقه الجولدن كيوبز أووردز تونيجيا. شكرا ليك مرة أخرى. نحن مازلنا متواصلين معاكم. عايشك حتكشي 5 متاع العشية. بعد شوية باش يكون حاضر بحضنا مسيو دانيال كوغيلي كي شيف دو بروجي حومتك غوث انستيتيوت تونيزيا باش نحكيو معاه على البرنامج هذا أو مشروع حومتك والأهمية متاعه في إنه المواطنين والناس نتلهوا بحومنا, نتلهوا بالمساحات الخضراء والحدائق اللي موجودة. تفاصيل الكل تلقاوها بعد شوية معنا. فاصل صغير ونرجعوا.